Sila rohani kekurangan inum, kekurangan pakan mereka. Nika pas tak cek asam pun ke pangeran. Tak gelem sepak, tak gelem cek, tak gelem juntrong, tak gelem cek, tak gelem seken. Kenika tanda rohanina lemah dalam. Karena mun urusan pinter, orang kafir pinter juga. Urusan pinter, orang musyrikin pinter juga. Urusan pinter mereka, orang munafik pada juga se pinter. Tapi mereka aja sambungan kun se tak kandi. Maka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doana, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Allahumma inni as'aluka abdina nyu ondak keajunan iman sebisa dadi setir hati abdina. Pembesar ulama aulia saya berai matur acek kabeh mesti pertama kali nika agaul benreng orang Allah, agaul saing ke pas awan terus kareng orang Allah, orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila pengajian seesena pengajian, bila kumpulan esena pengajian, esena zikir, esena pengajian, tempat keneka kumpulan peneka enyamai kebun swarga, enyamai taman swarga. Kumpulan se pengajian, se zikir, se pengajian, enyamai kebun swarga, enyamai taman swarga. Polana orang seseneng neng pengajian, seneng neng zikir kenika, seneng neng pengajian kenika termasuk tanda-tandana orang ahli swarga. Mangkana ben Kanjeng Nabi mun ketemu, mun nangale, mun apangki ben kumpulan seesena zikir, seesena pengajian, farta'u awana mbakna. Idza ra'aitum riyadhal jannah farta'u. Mun mbakna nangale kebun-kebun swarga, taman-taman swarga, farta'u awana mbakna. Karena tak mungkin kumpulan dadi pengajian, tak mungkin kumpulan dadi pengajian mun edelem sawung ustad, kiai, utawa ulama, utawa kiai, utawa ustad. Maka dari peneka Kanjeng Nabi abri komando farta'u awana mbakna. Benikun apolong, benikun ngidingaki, benikun mirengaki, benikun akompol tapi pakon awan. Benikun ngidingaki, mirengaki, benikun apolong, akompol tapi pakon awan. Farta'u pakon awan kenika komandona Kanjeng Nabi Muhammad. Karena nang pengajian kenika banyak rahmat patoron ben Allah, banyak barakah patoron ben Allah. Maka dari peneka pakon asampung dek kenapa seampun isya pagi ben Allah, patoron ben Allah. Karena nang tempat kenika Allah matoron tambeen rahmah, tambeen barakah, tambeen hidayah, tambeen taufik, tambeen faith ben tambeen nur ben sabadana. Maka nika pakon awan karena nang tempat kenika
beda teeren beda makanan rohani puto pakan rohani puto teeren dek pada eben beten puto nginom puto aing puto nginom puto ngakan marwaki aing ben sepadana seni kecuken rohani puto enoman rohani puto teeren rohani puto makanan mun jasmani penika korang nginom ben korang ngakan sebiasa sekapra biasana orang ini koros pas lemah badan nika koros pas lemah badan nika lemah tak sehat tak seger sebiasa sepenika mun orang pas tak ngakan sampai seminggu sebulan sampai 40 hari misalnya tak ngakan sebiasa kaprana orang nika biasana tak seger lemah badan orang senika cuken rohani mun tak ibri enom mun tak ibri pakan penika tak pas tak cek tila rohani kekurangan inum kekurangan pakan mereka nika pas tak cek asam pungga pengiran tak gelem sepak tak gelem cek tak gelem cuntrong tak gelem cek tak gelem seken kenika tanda rohanina lemah edem mun orang tak gelem sepak tak gelem cek asampung ke pangeran ngabdi ngabula menghambakan diri apung sampung kenika mun tak seken tak sepak tak cek malah kien cek ke pengaruhi kempang pengaruhi benden lainna maka berarti rohanina kenika tak sehat rohanina kenika imah rohanina lapar sehingga tak sehat tak seger dila rohani panika kekurangan ilmu kekurangan keyakinan kekurangan makrifah kekurangan sampungan kekurangan ilmu kekurangan keyakinan kekurangan makrifah karena nika parlo pakani nika pas orang pas tak cek asampung ke pangeran tidak tak cek sila tak cek pas gempang pengaruhi lainna tak sotek tak cek asampung le pangeran maka neka kompolan peneka saya zikir ben pengajian neka kaangkui makani rohani benikun akompol benikun ngiding gopeng pakon awan ben Kanjeng Nabi Muhammad pakon rahmat setoron penika pateti pakan naik dalam rahmat baraka fit nur ben sabadana para tantretan saja moga-moga kaula ben para tantretan saja bisa amat deui napa saya parengake ben Allah ari samangken penika beda si oleh nang acara nang kompolan kenika beda oleh sakoni mun bedana kene engki oleh sakoni mun bedana raja engki oleh raja mun bedana penika kene engki oleh kene mun bedana sepenika engki oleh sepenika mun bedana raja engki oleh sepenika mangkana bermacana kasiapanna orang-orang si datang, orang si akompol, orang si hadir. Mangkana olehna beda si banyak, olehna beda sekoni, berema kesiapanna tantretan awan nang tempat kompolan zikir, kompolan pengajian. Mangkana komandona Kanjeng Nabi Muhammad farta'u awana mbakna inyamai kebun swarga ben Kanjeng Nabi Muhammad polana orang kenika seseneng nang kenika orang ahli swarga artena pagempang masuk swarga ben Allah baratan terehtan saja mangkana orang-orang nyare ingat pembeliau penika ngudana pembesar aulia pembesar ulama pembesar salihin
nikah rata-rata penikah nyari orang sih bisa nguan abekna tero abekna tero iwana ben orang Allah ben orang Rasulullah awan nyare dari tisa ke tisa, dari daerah ke daerah, dari negara ke negara, nyare edimah badereng orang Allah, edimah badereng orang Rasulullah, tero abekna tero nguwana abekna tero iwana ben orang Allah, ben orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak kacapok kasa Kanjing Nabi Muhammad apa tero iwana ben orang Allah orang Kanjing Nabi Muhammad dek pada ben para sahabat awan ka Kanjing Nabi ben iwan ben Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senguan Kanjing Nabi ben abekna siap awan ka Kanjing Nabi abekna penuh abekna ongkuan awan ka Kanjing Nabi ben iwan ongku ben Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikah tantretan beliau ingat Syekh Abdul Qadir Jilani menika mulai ki udah ampun nyare dari tisa ke tisa daerah ke daerah negara ke negara nyare orang Allah nyare orang Rasulullah. Ingat Imam Ghazali, ingat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semua aja mereka aulia, ulama. Syekh Bayazid Al-Bustami, itu aja nih, Syekh Bahudin, itu aja aulia, itu aja nih, pembesar ulama aulia saya beri matura, acek kapi. Mesti pertama kali nikah agaul benreng orang Allah agaul saing kepas awan terus kareng orang Allah orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mun urusan ilmu kapi orang banyak sandi ilmu. Mun urusan ngarang buku, urusan ngarang kitab, ngarang buku, orang munafik bisa kia ngarang buku, ngarang kitab, tak kekurangan. Apal ayat-ayat, apal hadis-hadis, orang munafik banyak juga sih apal hadis-hadis. Malah beda si apal Bukhari benika orang kafir beda. Malah beda si sampai apal Al-Quran sampai burung 4 juz benika orang kafir banyak. Maka nikah tantretan Allah beniku nuronaki Al-Quran, tapi Allah nuronaki petugas ke bumi, nuronaki Kanjeng Nabi Muhammad. Allah beniku nuronaki Taurat, Zabur, Injil, tapi Allah nuronaki orang-orangnya ka bumi, para nabi nuronaki mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad. Beniku nuronaki suhuf, beniku nuronaki Taurat, Zabur, Injil, Quran, tapi Allah juga nuronaki para nabi. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, nur Kanjeng Nabi Muhammad ben kelompokna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kitabum mubin kitab menganjing. Mangkana orang penikah kanje sebut kaja nurun wa kitabum mubin. Mangkana mun ajar ilmu penikah ajar pengetahuan nur orang ngagelu tengku ce ilmu na tengku kada orang ngatengku kada. Qad ja'akum minallahi nurun saya sebut kada puru wa kitabum mubin. Kan je sambungan na orang saya tengku kada. Karena mun orang neka sambungan na tak kena tak apon penter maca buku di karangan buku neka penter lah bisa guna ki congo-coreng. Mun penter tadi sambungan si bagus, tadi sambungan si bagus, tadi sambungan si seken andi ilmu na bisa yang kuinipu. Ilmu na bisa yang kuin mainan, ilmu na bisa yang kuin nipu, yang kuin mainan, yang kui sakarosak ben sapadana nikah pentingnya sampungan. Karena mun urusan penter orang kafir penter juga, urusan penter orang musyrikin penter juga, urusan penter penikah orang munafik beda juga se penter. Tapi nikah aja sampungan kun se tak kandi. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doana
Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Allahumma inni as'aluka abdina anyo ondak keajunan iman saya bisa teti setir hati abdina. Karena orang penikah bermaca epon atena, ate bermaca epon esena, esena bermaca epon sekena bung sampungan nah kakak emma bung sampungan nah. Maka dari penikah para santri-santri kona lambok, para santri-santri kona lambok penikah ting dateng dek ka aulia, dateng dek ka aulia ulama salihin, dateng Rabu abdina kiai ka abdina apa abdina kakak dinto entara ngaji ka ajunan. Iya, ini dia. Salana kiai muka kitab murok kiai, salana kiai muka kitab murok penika. Tila kenika datang ngaji ya ojek ben kiai. Besak, bak nakik beni waktu nang ngajikan kok asapuan mana. Tila datang boleh penika tepan kiai muka kitab penika murok kiai datang boleh. Besak nyelo aing mana. Oleh beda kira-kira berempat abid, berdesi setahun, berdesi 2 tahun. Tila ngaji boleh murok pasitikani. Mun setia bak nala waktu nang ngaji tangkok. Sambungan nak lu patepak lu. Buru yese ilmu, takut ikan mainan ilmu. Walang kadang ayat-ayat saya baca, walang kadang hadis-hadis saya baca. Kadang-kadang nikah, tak tahu dibalik ke nikah, keng nipu. Tak tahu dibalik ke nikah, keng congo-cua. Tak tahu dibalik ke nikah keng kak kui ngarosakan. Maka nikah kadang-kadang tepak nikah na sambungan nak ada. Saya ajar kiban kanjeng Nabi Muhammad Allahumma is'aluka imanan yubashiru qalbi. Karena orang dekian ilmu apa bermacana atena, ate bermacana esena, esena bermacana kuwata bung sambungan. Mun urusan orang di kekuasaan kapi teka orang kafir di kekuasaan beda Fir'aun. Mun urusan soki beda koron juga andi soki kia. Nabi Sulaiman soki, koron soki juga. Nabi Sulaiman soki, mereka Nabi Sulaiman di kerajaan, mereka Fir'aun andi kerajaan dia. Bada mereka. Penter banyak juga orang-orang sepenter, mereka setan iblis penter. Para nabi-nabi juga penter, jangan sampungan nih kan jasa sobong. Maka nikah parlona sampungan sekotu epaseken. Mun urusan kecak banyak pada kecak reng Islam pada si kecak kia, reng kafir pada kia. Nikah pentingnya masakan sampungan dek ka Allah, dek ka Rasulullah, benda ka reng orang nga Allah, reng orang nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang pun berda bimbingan na, bila orang berda nang bimbingan na, bila orang berda nang bimbingan na orang-orang nga Allah, orang-orang nga Rasulullah, kenika tanda-tanda besar orang kenika berda hidayah taufik ke Allah subhanahu wa ta'ala. Bila orang nika berda burukan na, bila orang berda nang bimbingan na, bila orang penika berdenang iayoman na orang-orang nga Allah, orang-orang nga Rasulullah, kenika tanda-tanda besar orang kenika berda hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikah tandretan nyare aulia-aulia nih saya maturo cek kapi pembesar-pembesar aulia. Mulai dari Bengkalan, Sampang, nih ke Mekasan sampai semua cek kapi pembesar aulia kapi. Nikah sedaja awal ngudana bada bimbingan na orang-orang Allah sampai ke akhirat tireng orang Allah, orang-orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengku pun nang Jawa mulai dari timur sampai ke mulai Jawa timur sampai Jawa tengah Jawa barat cek kabeh pembesar aulia. Nikah rata-rata saja mayoritas saja menikah. Kenika bada bimbingan na orang-orang Allah, orang-orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun pun orang nikah seken sambungan nah ya tore kejadian apa-apa soki ya tore ada masalah soki andi ilmu banyak ya tore ada masalah
andi kajunilan mun pun sampungan kuat tak ada masalah ya tore detian apa abai soki ya tore miskin ya tore tekak pun soki ingat Nabi Sulaiman tak ada masalah tekak pun soki kaya ingat Nabi Sulaiman tak ada masalah. Hartana emas berlian mutiara saya nggak mangkin kira apa ibu itrak misalnya mangkin mik kurang ngetrak kan emas berlian mutiara pese bolsa pas umpama mangkin umpama pas mangkin pas bedet mangkin zaman mangkin bedet trak mik kurang ketrak kan ngabok pas bedet trak mik kurang ngetrak kan soki kayak tak ada masalah walaupun di kekayaan kesukian harta karena di sambungan ate sekuat maka iman nasi teti setir hartana andia harta mun iman senyetir marah nikah tapi mun lampun lah peste sambungan nanti harta banyak ini tompak harta nikah mun tak behel boros mun tak boros behel tambo jauh ke swarga tambo semak ke neraka hartana rajo ingat banyak hartana rajo ingat banyak orang ngendi hartana ingat banyak rajo keng sekaluah nih kene mun banyak peningkatan tretan raja telur raja juga orang kadang-kadang menikah hartana ingat banyak telur ingat poter ini tak cocok punten hartana banyak keluar rasa kuning masjid madrasah fuqara masakin tak sesuai punten mula orang ngampun kalah katunya marah kenika apa boleh sampai tompak tunya manter salamet tas anak foto keluarga cakacas oh tak boros iku nak kiban seromben hartana tak manfaat iku nakin mainan saingke nambah persoalan bapak ke akhirat nambah abid kundak ke perjalanan mater selamat tahu orang pun di sampungan kuat makanya penting ngai kak jema kuat sampungan dek ke Allah kanjing Nabi Muhammad kareng orang Allah kareng orang Rasulullah mak kuat iman na cita-citana akhirat iman ke Allah iman kanjing Nabi iman ke akhirat pak kuat kenika tak ada masalah dia napa apa imun pun iman na situ disetir mula cita-cita nak kuat ke akhirat sambungan nak ke kanjing Nabi tembus langsung sambungan nak ke pangeran tak ada masalah dia nak apa orang mun tak kampungan tak ni karena tak seken di harta bisa ojuk bisa tambah sombong orang ni kan mantar selamat tas anak foto kalau tretan seterusnya boleh sambung dengan harta Nabi Sulaiman tak ada masalah andi jabatan dengan Nabi Sulaiman tak ada masalah Nabi Sulaiman ini kan Raja Sulaiman benikun presiden raja kekuasaannya lebih kuat tak ada masalah ada sombong berngabr ada ojub berngabr bokun mereka Allahumma salli ala Muhammad. Jadi orang pernikahan dia apa ya tore, tapi senungkok aka iman. Tapi mumpun harta nungkok kanapsona, jabatan nungkok kanapsona, nangkok kanapsona, mesti ken mainan. Nungkok kahawana, ikunaki ngarosak sombong ben sapadana. Ilmu na pada dan retan. Kadang ilmu na pada, nungkok na nih kasih tak pada ke abe. Harta pada harta. Pengetahuan pada nipat nungkok nani kakak berdesi nungkok ka iman na berdesi nungkok ka nafsona berdesi nungkok ka hawa na ben sepadan nungkok na ka abek ni kasih tak pada andi kajunilan misalnya mun pon nungkok ka iman andi kajunilan ngak napa nungkok ka iman nai nungkok ka iman andi kajunilan Nabi Sulaiman ni kan tretan mun acolan mun mangkat tak usah numpak kapal mun dilonengku rakyat ta
usah numpak kapal le korse longko meneng giba angin giba pun ngalendeng nongkok no korse giba angin oleh dengku meneng dengku rakyat dengku daerah nih kan numpak angin nih angin sing giba tak usah bensol punten tak usah motor giba mun pun berak ngangkok anak apa mun berak kok ngangkok mun berak misalnya kayak kanja misalnya yang kok sampai 20 Roma 30 Roma 40 Roma tak ada bahasa ketepen ngoten yan liai kanja alle ka coba tak ada bahasa ketepen ngan le ka kepi ora apa saya boleh coba Roma saya boleh coba kasak 2 wiki alle ka kanja tak ada bahasa ketepen ngan le kanja kerua kerajaan raja Ratu Bulgis kerajaan Ratu Bulgis kengan nah kun makon hadam maleh tak ada pak sakit tebat ngalle Allah tapi tak ada tinggi sombong tak ada sombong berngaber tak ada ojuk berngaber karena kajunilan saja nongkok ka iman nah nongkok ka sambungan nah ke Allah subhanahu wa ta'ala Mundik kajunilan benih pas nongkok ka nafsona nongkok ka hawana tak usah kenika gentek gue marah siapa nyoba enggak ya marah terus tahu kajem mana pakakas sabukna ya kan terus tahu wah malih tahu sapang kok tersalamet tahu lah ndretan saya ilmu apa dan nongkok nah ka abek si tak wadah beda si nongkok ka iman nah beda si nongkok ka nafsona beda sinongkok kahawan menongkok ka nafsu ikin mainan harta nih kin mainan pas kajunilan gini kah menongkok kahawa gini kah yang kui sombong yang kui sakarosak mantar selamat tahulah dan tretan saja andia ilmu pasti gunakin mainan gunakin nongkok ka nafsu nih gunakin mainan tambah sombong tambah ilmu tambah sombong bila nongkok kahawana tambah ilmu tambah sombong mantar selamat tahulah penderita saja mereka penting makuat iman seskut ekadebu seskut esoon ben para beliau Allahumma qawwi imanana Allahumma qawwi imanana Quran ngajari kanjing Nabi Muhammad ngajari Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina amin wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin andi apa-apa pun nongkok ka iman nyatore dadi apa-apa indik apa-apa pun nongkok ka panika nyatore moga-moga kaula ben para tantretan sanajan umur tambah abid tambah korang tapi iman mantar terus tambah mantar iman terus tambah Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin maka nikah dan tretan kaula tantretan nak foto kaula tantretan setuju menika kaula tantretan setuju cek kempang tertarik tengku kelu dek kandi orang di nikah di ilmu di pengetahuan di cek kembar tertarik tengku kelu sampungan na dek emapung sampungan na moga-moga kaula tantretan sanak foto kapi beda bimbingan na orang-orang na Allah orang-orang na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ben etolarana kaula tantretan baraka-barakana beliau mantar kaula tantretan tak jawa ben beliau tak jawa ben beliau bahkan muka-muka beda gabungan beliau beda bimbingan beliau beda bimbingan orang-orang Allah orang-orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kaula tantretan setuju sanak foto keluarga setuju cakanca setuju dalam maki acara naki kaudian zahir batin tak lepas dari Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala